Ano ka? Lema ni sa lema. Amo gini ba sa lema? Sugot ka mo? Lema ginadala. Sugot ka mo. For Lema Clan sa Facebook. Watch out. Comment if you like if you comment. Na, kita. Na! Do, wala na gidin yung kapatid nyo. Na, ano? Buligin nyo man kami, bis. Liog bulig. For donation, please contact 0949-819 Lain pating kamera ko ginali. 3144. Na, kinanana mo sa bulig nyo ay inyong mga donasyon. Just contact 0949-819-3144. That's my number, okay? O, lala na ni sa bala. Ay, sabay ito sa likod, yaw. Oh, duwa na sila. Hala. Pasensya na, Gilea. Pasensya na. So, ano makomment nyo, de? Log lang lantaw, ah. Hala. Okay, time na dugang pa. Oh, memorable, no? Okay, tapos man tayo siya